Okay? Wow! Alimin? Okay. Alimin? Alimin? Kinpit! Gusto niyo kinpit doon? Taka mo? Naahaw? Sakit na! Di nakita ang kinpit! Sa balay? Sa di na yun! Mag-ano? Very good. Si Cody maghalay. Sino ba naghalay sa balay? Mahalay si Mami. Kung mag-ano siya, very good. Maglaba. So, gagamit si Mami sa kimpit. Ang kimpit, kinabutang sa dulungan? Wala. Sa di kinabutang gani? So, Bayo, very good. Sige, Now, okay ba? Now, wag ko isa, ha? Now, ito one tagahi ako. Sige, si Cody. Cody, come here. Okay, let's try. Cody, gai ko sa tatlo kakimpit. Okay, si Cody, mamutang sa kimpit sa halayan. Okay, tatlo, mutang higit tatlo. Okay, nagtawag na si Cody, ha? Dili ko tang sa halayan. Okay. Natawag ta si Cody, kimpit sa halayan. Okay, okay, sit down everyone. Okay, sit down ulit para makakita. Okay, para makakita. Oh, tsakto ni. Si Andrea. Thank you. Okay, pila ka bilogin ko tangi Cody. Pila ang sipon ta ha? O, Gina. Gentlemen. Okay, sipon ta. One. Very good, Chakto. Chakto. Yes. Wala ka sa bata, Chakto. Okay, next. Sige. Tago ka naman si... Okay. Ikaw, sino ba hingalan mo? Nalipad ko, sino gani? Si Jovan. Kanya Jovan. Okay, Jovan. Gai ako. Okay, gai ko Jovan sa kimpit. Okay, butangin ko ang kimpit, ha? Oh, Chakto ni butang ni Jovan? Chakto hindi. Wow, very good si Jovan. Okay, let's count. Pinakakimpit. Wow. Okay, let's count. Ready, go. Very good. Two. Next. Okay, let's hold. Imo guys. Sino na imo? Nalipad ko, sino gani? Si Natalia. Natalia. Okay, Natalia. Ikaw gali Natalia sa 4. 4 ka kimpit. Sige, nataon na si Natalia. Ay, Natalia, go. Gali ko sa 4 ka kimpit or 4. Sakto. Okay, kulang ka. Okay, sakto ni. Okay, everyone. Bella, tuwa-tuwa sila kasi yung ikutan ni Natalia. Okay, everyone, let's
si teacher, paano ka mag-sit straight? Yun daw si teacher, very good na ka. Okay, kita tugay-tugay, okay? Can you please sit down? Okay. And breathe. Very good. Okay. Okay, next. Okay, last one. Okay, last na lang. And then, okay, princess. Princess, kain ko sa... Okay, thank you, boys. Kain ko sa cake na pimpin. Okay, next. Natawa si princess, ha? Okay, princess. Okay, boys.